Okay. Good. So, what are the questions? ¿Qué preguntas tiene? Thank you for Okay, calling I'll be Medicare. My name translating. is Lydia. How can I assist you? That probably wasn't a question. So I'll be translating because Padmanabh Maharaj doesn't have a solid connection. Okay. So I'm going to read the first one. Can you see that? Excuse me? Can you No, no, you just joined with the audio. there? Okay, now. Okay. Okay. So the question seems to be from Carolina Feza, but I'm not sure that is she who asked. Anyway, so she's saying, estoy traduciendo la primera pregunta, that in the last days, I felt the need to seek protection from certain subtle energies that are coming to me and are affecting me. And although I try to practice without losing the focus of the third verse of Shikshastakam, I can't help feeling even physically affected, wounded because of this. So can you please give some words that can help me cope with these subtle energies? What can I do? Okay, you have to say that in Spanish now so everybody gets tuned into the question. Oh, it's written in a public chat, I'm sure. Todo el mundo puede leer la pregunta en el chat, ¿verdad? Es lo que he estado leyendo. Usually Maharaj repeats it. Ok. Bueno, la voy a leer. Reverencias a Srila Tripurari Maharaj. Quisiera intentar formular una pregunta ahora mismo con sus bendiciones. Los últimos días he sentido que necesito protegerme de ciertas energías sutiles que están llegando a mi persona y me afectan, aunque intento practicar sin perder el foco del tercer verso del Shikshastakam. No puedo evitar sentirme, inclusive físicamente, vulnerada a raíz de esto. ¿Podría, por favor, brindar algunas palabras que ayuden a lidiar internamente con esas energías sutiles? ¿Qué puedo hacer? Well, first of all, I'm sorry to hear that you're experiencing some anxieties and so forth. Por empezar, siento que estés haciendo esa experiencia, que estés sintiendo esas energías sutiles que te afectan de manera negativa. But you asked me for a lesser solution to a problem than the one that you already have. Pero me estás pidiendo una solución, digamos, inferior al problema más grande que es lo que ya tienes. Once a student asked Pujapad Sridhar Maharaj if he could wear a Nishringa Kavacha for protection against whatever kind of things that you're experiencing. Una vez un devoto le pidió a Sridhar Maharaj si podía llevar un Nrsinga Kavacha por protección a cualquier cosa fuera. He didn't dismiss the idea altogether, but he emphasized the fact that in the context of remembering Krishna, the principal way of doing so being chanting his name, that devotees tend to invite adversity, such as the power of the name. Sridhar Maharaj no rechazó la idea, pero dijo que en el proceso de cultivar la conciencia de Krishna, uno más bien invita a los problemas y a las dificultades. We have the example of Kunti Devi, who underwent great distress and even her house was burnt down, and there was an attempt to poison her sons and so on and so forth. And she, in Bhagavatam, prays that those difficulties might come again because they gave her
greater opportunity to remember Krishna, who, remembering whom is a solution to the whole problem of birth and death. Tenemos el ejemplo de la reina Kunti, a quien le quemaron la casa, le envenenaron los hijos y tuvo que atravesar un montón de experiencias negativas, pero ella misma es la que reza en el Bhagavatam para que le pide a Krishna que le lleguen aún más dificultades, porque en estos momentos es cuando el recuerdo de Krishna, la necesidad de Krishna se intensifica. So, given that chanting the holy name of Krishna is a comprehensive solution, and it includes a solution to all the lesser problems, Entonces, ya que cantar el nombre de Krishna es la solución que comprende todas las soluciones a todos los problemas. but that doesn't mean that we all have the ability to take the adhikar, to take shelter of the name in such a way that we realize in the immediate that such is the efficacy of Krishna Nam. Sin embargo, esto no quiere decir que ya desde el principio tenemos el adhikar o las cualificaciones para entender hasta qué punto el santo nombre es la solución a todos los problemas. So we may lack the eligibility to realize the full efficacy, and thus we may look for other solutions. It seems to be the case for yourself in the immediate. Entonces, debido a esto, como no podemos verlo, a este punto buscamos soluciones en otros lugares, en otros contextos. And I understand that. Y eso lo entiendo. And we do, most devotees, and I encourage them to seek solutions to problems that get in the way of their taking shelter of our principal practice, which again is this comprehensive solution, whether they be physical ailments or mental disturbances through, for example, visiting a doctor or take psychological help. Entonces, a estos que no están a este nivel más elevado de conciencia y de entendimiento, les sugiero que cuando tengan problemas a nivel físico, vayan a ver a un doctor, y a nivel psicológico, que vayan a ver a un psicólogo o cualquier doctor que les pueda ayudar a nivel físico, tanto cuanto mental. So that said, you speak about subtle energies influencing you in a negative way, and that's very subjective and difficult to respond to objectively. It seems like a self-diagnosis, and I don't think you can be sure that you have actually diagnosed the problem. So that makes it more difficult to come up with a solution. Entonces, me estás hablando de unas energías sutiles que te afectan negativamente, y me parece que te has autodiagnosticado este problema, y esto es muy subjetivo. Yo desde el exterior no puedo saber si es de verdad lo que sientes y hasta qué punto no es algo muy subjetivo que te has diagnosticado a ti misma. Sometimes the anxieties that come to us psychologically can be dealt with practical psychological help. Muchas veces los problemas que nos afectan a nivel psicológico se pueden solucionar muy fácilmente con ayuda de tipo psicológica. Rather than thinking of them in a more magical way and seeking a magical type of solution. En vez de pensar en ellas como
casi como si fuera magia y por ende buscar una solución mágica. So it might be useful for you to seek some psychological help. There are all kinds of good, some of my disciples are psychologists and they help other devotees and so forth. Of course, they're the ones I'm thinking of English speaking, but I mean in your own country, that may be something to think about or look into. Entonces, primeramente, lo más sabio sería considerar la ayuda de algún psicólogo. Tengo mucho entre mis discípulos, claro, de habla inglesa, pero seguro que en tu país hay muchos devotos que están entrenados de esa forma y verlo desde este punto de vista primeramente. And I don't say any of this to minimize, your experience in any way. Y esto no es para, digamos, no es una forma de no reconocer tu experiencia. For example, I've seen devotees who suffer from panic attacks. Por ejemplo, tengo devotos que sufren de ataques de pánico. And they've diagnosed them themselves in a particular way, similar to the language that you've used, only to find out by speaking with psychologists that there is a condition, psychological condition, that can be treated easily enough, that if not treated, brings on these panic attacks. Y él también, y esos devotos también hablaban de estas experiencias en términos devocionales o relativos a esferas sutiles, y cuando fueron a un psicólogo, bueno, digamos a un psicólogo, se dio cuenta de que sus síntomas eran los de un ataque de pánico que tenía síntomas bien definidos y también una cura. That said, of course, Mother Yasoda is always praying for the blessing of Nrsingadev to protect her son. And in her house, there, Nanda Maharaj's house, this is the deity that's worshipped, and largely with this in mind. Aún así, he de decir que que Madre Yashoda siempre rezaba al Señor Narasimha para el bienestar de Krishna. Era la deidad que tenían en su casa y siempre estaba, digamos, preocupada para su salud y su bienestar. Amongst the different avatars, no avatar is plays a more prominent role in Gaur Lila than Narasimha. Entre todos los avatares, ninguno tiene una posición tan predominante como la del señor Narasimha. He's very favorably disposed towards Sankirtan, and you are a Sankirtanero. Él es muy favorable hacia el Sankirtan y usted es un o una Sankirtanero. So you could also begin a puja of Narasimhadev. Prabhupada taught us to do this when we were being attacked in Los Angeles in the early days of his mission while doing Sankirtan from other people. Entonces puede comenzar una puja al Señor Narasimhadeva para protección, que es lo que Srila Prabhupada mismo nos sugirió que hiciéramos cuando en Los Ángeles nos estaban atacando durante nuestro Sankirtan. And he gave us the prayers that Chaitanya Mahaprabhu himself chanted in praise of Nrsingadev and Jagannath Puri, and they're recorded there in the pages of Chaitanya Charitamrita. Fue entonces que nos dio las plegarias que el señor Mahaprabhu rezó, que se encuentran en su Chaitanya Charitamrita, plegarias hacia el señor Nrsingadev. Prabhupada instituted those prayers, and in ISKCON we used to sing them after every arti. Maybe you're familiar with the Namaste, Narasimhaya. Son las plegarias que se cantan en los centros de la ISKCON todos los días. Tal vez usted tenga familiaridad. Namaste, Narasimhaya, etc. So you can take a picture of his, offer incense, make such a kirtan in petition of him, following the mood of Chaitanya Mahaprabhu, and that certainly will also help you.
entonces puede hacer una puja en este sentido con una imagen del Señor Enseñadeva, ofrecer incienso y cantar los santos nombres con enfocándose en pedir su protección y seguro que te va a ayudar. So I hope my answer has been helpful. Obviously, I don't know the details of your situation. I'm not a psychologist. And so I'm a little limited in my ability to address the details of your situation. So I've given a kind of a broader answer, but I hope you'll take it to heart and I hope it will be helpful. Espero que mi respuesta te haya podido ayudar porque, por supuesto, no conociendo los detalles y no siendo un psicólogo yo mismo, no te pude ayudar en más detalle, pero espero que estas pequeñas instrucciones te puedan ayudar. Okay, next question. Okay, the next question is from Brajahari. He sabido que pronto inicia Purushottama Mass y que es un tiempo incluso más auspicioso que el mes de Kartik. ¿Es posible que pueda compartir, por favor, por qué es este tiempo tan querido a Sri Krishna y si hay alguna actividad especialmente aconsejada para este tiempo? I know that soon the Purushottama Mass is going to begin and it's even more auspicious than the month of Kartik. Can you please share with us why this time is so dear to Krishna, and if there is any activity that is particularly advised in this period? Unfortunately, I can't help you with that. Lamentablemente no te puedo ayudar. It's mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu, the observance of Kartik, I believe, as an anga of bhakti, but I don't think it's mentioned there. The observance of the Chaturmasya or the Purushottam Mass itself. Hay una mención en el Bhakti Rasamrita Sindhu sobre el. So wait, did you say it's mentioned or it's not mentioned? It's mentioned. Observance of Kartik is mentioned, but observance of Chaturmasya or of the Purushottam Mass, which is the 5th month every so years, is not mentioned. Ajá, dice que en el Bhakti Rasamrita Sindhu hay mención del mes de Kartik y de cómo se observa y lo sagrado que es, pero en relación al Chaturmasya y a este 5º mes que de vez en cuando se añade al calendario, no hay ninguna mención. And so, because the Goswamis, the founding acharyas, have not emphasized it, my own Guru Maharaj, Pujapadi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, did not emphasize it. Neither Pujapadi Bhakti Siddhartha Goswami Maharaj emphasized it. So it has not been an emphasis in my life, although I realize that some branches of Gaudiya Math are very, put a lot of emphasis on that, as they do observance of Chaturmasya. Debido a esto, mi Guru Maharaj, Srila Prabhupada y también Srila Sridhar Maharaj no le pusieron mucho énfasis en esta observación de estos meses y por ende yo tampoco. Estos meses tampoco en mi vida tuvieron una influencia particular. Sin embargo, sé que en otras Gaudiya Maths en otras Maths hay quienes lo observan y hacen cosas particulares en esos 4 meses y más en el mes de Purushottama. I think that the reason that it is prominent in the minds of a number of devotees in our paribar from coming from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is that, of course, he observed the Chaturmasya very, very, very strictly. Y la razón es que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sí observaba el Chaturmasya de manera muy estricta. But I don't think that he observed it so much. I think that his main reason for observing it was to exhibit a standard of renunciation, which is
something in another way that the Goswamis themselves did as well. Go ahead. Sin embargo, no creo que lo hizo por ninguna otra razón que la de manifestar un cierto nivel de austeridad y de renuncia, que es lo que los 6 Goswamis también hicieron. Goswami set a standard of renunciation, perhaps to demonstrate practically that their teaching, their preoccupation with the Leelas of Radha and Krishna were wholly spiritual, and as such, they could be as renounced or more than the sannyasis of the Shankar line, the Gyan Marg. Y la razón de tanta abnegación era para dar a ver que la absorción de ellos en los lilas de Krishna era tal que facilitaba o daba por resultado una abnegación aún más fuerte de los stronger than who did you say, the Mayavadis or the impersonalists? Yeah. Aún más fuerte de la abnegación mostrada por los impersonalistas. Renunciation is taken by the general people to be a sign that, oh, you must be spiritual if you're naked or whatever. Esta abnegación se ve como una muestra de espiritualidad. Mucha gente sí ve que alguien está sentado, parado, desnudo y sin hacer renunciando a todo lo que es el mundo, parece como muy espiritual. So they exhibit this kind of standard in one sense to help establish the credibility of the sampradaya in the eyes of the common people. Debido a esto, los 6 Goswamis mostraban una austeridad aún más fuerte para dar un mensaje aún más fuerte. Similarly, at the time of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there were many people, many devotees speaking about Radha and Krishna's affairs and so forth, but they themselves did not exhibit a standard of renunciation, and often they exhibited a standard of moral depravity, which was a problem for the sampradaya. Al mismo tiempo, al tiempo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, había muchos que hablaban de los lilas de Krishna y tenían algo que ver con este tipo de espiritualidad. Sin embargo, su conducta personal no era muy austera, por decir así, sino que hasta así, ¿cómo se dice? Tenían una conducta hasta depravada. Renunciation, detachment is not the way for us, but it's a result of bhakti. It's a byproduct of bhakti. La austeridad y la abnegación no es el resultado, no es la meta para nosotros, sino que es un sendero, una manera de llegar al bhakti. So if one is truly very absorbed in the leelas of Krishna, then he or she should naturally be renounced and have a good standard of character and so forth. Entonces, en la medida en que alguien está absorto en Krishna y en estos asuntos trascendentales, un sentido de renuncia al mundo y de austeridad va a surgir de manera natural. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur chose this observance of Chaturmasya as a way of demonstrating that his idea of what it means to follow Chaitanya Mahaprabhu included good character, renunciation, and so forth. He was quite extreme in that and difficult to follow his example. But I don't think that, I have not been taught that we have to follow that example per se. In this regard, referring back to the Goswamis, Puja Patridhamar said, they took jewels and drilled holes in them
to make a garland, which is difficult to do. They left it to us only to put the thread in. Entonces, la austeridad de tanto Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur como Mahaprabhu era más como una enseñanza para que la gente no se confunda. Pero mi experiencia y lo que entiendo yo que es la enseñanza es que no es tan importante. Más bien, se dice que los 6 Goswamis, que eran tan austeros, en realidad se dice que hicieron un agujero, como con un taladro, a estas gemas para que fuera más fácil pasar un hilo a través de cada una. So that said, also the many statements in the Puranas about the results of observing the Chaturmasya or Purushottam don't have a lot to do with Krishna Bhakti. Some of them do, but a good part of them don't. Muchos de lo que se lee en los Vedas en relación al Chaturmasya y al Purushottama, en realidad no tienen mucha relación a Krishna Bhakti. But I don't mean to discourage anyone from observing that and researching those things that are said about observing Purushottam Mas strictly that do pertain to Krishna Bhakti. Sin embargo, no quiero que se desanime nadie que quiera observar estos meses. But again, out of the 4 months of Chaturmasya, and the Chaturmas, Purushottam Mas being the 5th that occurs every so often, what's been highlighted by the Goswamis is the observance of Kartik. And this obviously has a direct connection with Vrindavan, with the service of Radhika, and so forth. So I believe if you give all your attention there, the time will be best spent in terms of any observance of Chaturmasya. Pero otra vez, de esos 4 meses o 5 que puedan ser de vez en cuando, lo que más se subraya es el mes de Kartik y los beneficios que otorga observar y celebrar este mes de Kartik de forma devocional. Entonces, estoy seguro que, aunque no quiero que se desanime nadie que quiera buscar la forma de celebrar el Chaturmasya y el Purushottama, que no quepa duda con nadie que ya solo enfocándose en el mes de Kartik va a ser muy bueno para la vida espiritual de alguien. And other sannyasis from other Gaudiya Math missions, may be able to help you with details about Purushottam Math and why it's important to them and what to eat, what not to eat, and all the things that they do. Por los otros detalles, qué es lo que se puede comer, qué es lo que no se puede comer y cualquier otro detalle, pueden preguntar a un sannyasi de cualquier mat donde sí se observan esos meses. Sorry, I couldn't be more helpful. Siento no haber sido más de ayuda. Okay, next question is by Vasudev Das. ¿Hay algún pasatiempo que nos pudiera compartir donde Krishna cocina? Is there any pastime you can share with us where Krishna cooks? I can't think of any offhand of Krishna's cooking. If something comes to me in the course of the rest of the discussion here in the back of my mind, I'll bring it to the fore. But I have not. I don't remember one offhand. Krishna cooking. There may be something closer to that in Mahaprabhu in Gaura Lila. Mahaprabhu cooking for himself, but even that's not coming directly to my mind. Certainly, there's examples of Chaitanya Mahaprabhu serving prasadam, and Krishna too in the forest. It's not uncommon for Krishna to serve out the picnic lunch to all of the devotees, serving Balaram first. But typically the service in Krishna Lila of cooking is left for others.
No me sale ninguno, te lo voy a decir si en el transcurso de esta llamada me va a salir alguno, pero no creo que haya. Sí hay en relación a Mahaprabhu, que, bueno, cocinaba para sí mismo, o más que nada él servía el prasad a los otros devotos, y Krishna también, cuando estaba con los otros pastorcillos. Hay muchas instancias donde él distribuía su comida con los demás pastorcillos, empezando por Balaram. Perhaps the closest thing to Krishna cooking is stealing butter and yogurt and eating it raw. Lo más cercano a la idea de Krishna cocinando es tal vez cuando él robaba la mantequilla y se la comía así cruda. Or picking fruits in the forest and offering them to his friends. O recogiendo fruta en la foresta y compartiéndola con sus amigos. Of course, he's involved in food preparation by milking cows in the morning and evening. O si no, está involucrado en la preparación de comida cuando está ordeñando a una vaca, pero nada más que eso. But I think Yashoda and Rohini and Radha in particular are better cooks than Krishna. En general, pienso que Yashoda, Rohini y Radha son mejores cocineros que Krishna. Right. What else? From Gautadhar Das. Siendo un Prakrita Bhakta y con las limitaciones que esto implica, es posible que por mantener una excelente asociación y kata genuino en un esfuerzo sincero lograr poder tener algún acceso a un bhakti real. Given that I'm a Prakrita Bhakta and with the limitations that entails, is it possible that in order to maintain an excellent association and genuine kata in a sincere effort, is it possible to achieve any access to real bhakti? Well, certainly. Por supuesto. Claro. ¿Cómo no? If you make a sincere effort, that's kind of the heart of bhakti, regardless of what position one may be in terms of the progression of bhakti. And that sincerity will always call our progress. Of course, progress is going to be gradual and so forth, but of course, there's shouldn't think because I'm a neophyte devotee, therefore I can't become a superlative devotee. That makes no sense at all. Por supuesto, la sinceridad está al corazón de cualquier envolvimiento que tengamos con el bhakti, y no tenemos que pensar que porque somos neófitos no tenemos acceso a la devoción más pura. But the key there is association, because whom we associate with is whom we'll become like. Pero la palabra llave aquí es asociación, porque los con que nos asociemos van a ser la persona que en que vamos a convertirnos nosotros. So it would appear from your question that you sincerely desire association with advanced devotees, seek it, and so forth, and so that's very healthy. Entonces, digamos que la respuesta ya está en tu pregunta, porque con la asociación de los devotos, estando en la asociación y añorando la asociación de los devotos, es muy sano. We don't have to be preoccupied with our own inadequacies. We should be preoccupied with the adequacy of Krishna. En vez de enfocarnos en nuestra falta de cualificación, tenemos que más bien meditar y enfocarnos en lo cualificado que es Krishna. We should have confidence in the merciful
nature of Krishna. I mean, he gave bhakti to Putana. Tenemos que más bien enfocarnos en lo capaz que es Krishna de liberar a quien sea. Por ejemplo, cuando le dio su misericordia a Putana. Certainly, you're not worse than Putana. Seguro que no eres peor que Putana. So you should be confident in Krishna's grace. Entonces tenemos que tener confianza en la gracia de Krishna And in the power and efficacy of his name. y en el poder y la eficacia de su nombre. And you should be confident that you're acquiring results and making progress, even though it doesn't appear as such always in the immediate. También tenemos que tener la certeza de que estamos haciendo progreso, aunque no lo parezca en lo inmediato. After all, there's all types of things that people do, reactions for which are stored up in the realm of karma that they don't experience immediately, but they're going to come. Pues de todo, hay muchas cosas que hacemos, muchas actividades, las reacciones a las cuales no van a llegar en sentido kármico hasta mucho más tarde. So we should have confidence that our devotional acts, our sincere efforts, and so forth, they will bear a very positive and spiritual result, although it may not immediately bear fruit in the immediate. It may not bear fruit. Entonces, no deberíamos dudar que cualquier envolvimiento en el bhakti que hagamos ahora y con nuestra sinceridad vaya a dar su resultado en futuro. An important thing in the beginning is to establish. You want to make a temple, you have to make a strong foundation. Si quieres construir un templo, lo primero que hay que hacer es construir las fundaciones. So when you make a foundation for a building that you want to be this high, but you start by going down. Y entre más alto va a ser el edificio, en este caso el templo, más hondas tienen que ser las fundaciones. Looks like you're going backwards, but you're actually going up. Parece que estamos haciendo lo contrario. Queremos hacer un edificio que vaya para arriba y estamos escarbando hacia abajo. Pero en realidad es así. Entre más bajo vamos, más alto va a poder ser el edificio. So don't worry about that. You'll make progress, and your attitude is very good for that. Así que no te preocupes. Estás haciendo progreso y tu actitud es muy buena para eso. You should have Ashabandhu, hope in Krishna, because Krishna is the way he is. Therefore, certainly I'll be successful. You need to have, tienes que tener esperanza en Krishna y que te va a ayudar y ahí va a ser tu éxito. Bhagavan Shri Krishna Ki Jai. Jai. The next question is by Uddhava in Spain. ¿Cuál sería una manera adecuada de entender la instrucción? Quien sea que te encuentres, háblele de Krishna. What would be an adequate way to understand the instruction? Whoever you meet, talk to them about Krishna. Well, Chaitanya Mahaprabhu gave that instruction to the one Brahmin, I believe. Chaitanya Mahaprabhu le dio una instrucción a un brahmana, creo. And unfortunately, I don't remember the context that he had asked something, I think, of Mahaprabhu, and Mahaprabhu gave that response. Desafortunadamente no me acuerdo el contexto, pero este brahmana le preguntó algo a Mahaprabhu y él le contestó así. But certainly the Gaura have brought good tidings to the world, and as much as one feels blessed by those, it's natural to share it with other people. Pero en general, Gaura y Nitai nos han traído buenas noticias a todo el mundo y entre más compartamos estas buenas noticias, va a ser bueno para todos. But I think the time and the context in which Mahaprabhu gave that instruction
it may have been a little easier to speak to people about Krishna, given that it's India and everybody knows who Krishna is. And Mahaprabhu was telling him to speak about Krishna in terms of how, he is teaching about him and so forth. Whereas you may go out into work and meet people who don't have any idea about Krishna, and so it may not be so easy to talk to anybody and everybody, but without looking like you're crazy or something, or feeling like you're crazy. Sin embargo, en el momento en que Mahaprabhu dio esta instrucción a este brahmana, se trataba de un periodo y de un lugar, la India, donde todo el mundo conocía lo que era Krishna, y esta instrucción tenía implicaciones diferentes de lo que sería hoy día ir al trabajo y de repente hablarle a alguien de Krishna y esperando que no piense que estamos locos. I don't think that what Mahaprabhu meant is something like, well, you go to the gas station and you get gas, and then the man asks for your credit card and you say, can you say Hare Krishna? No creo que lo que quería decir Mahaprabhu es que si vamos a echarle gas a gasolina al auto y de repente le damos nuestra tarjeta de crédito al gasolinero, le decimos, ¿puede decir Hare Krishna? I think the way we should observe it more is that we should set an example as a devotee such that it causes some people whom we encounter to ask about us. What is it about us that makes us the way we are? And by example, you create an opening and a teachable moment. And then at that time, you can respond and tell them something about your life, invite them to your house. Lo que creo que es más sabio es tener nosotros mismos una conducta personal que haga de manera que sea la gente a preguntarnos qué es sobre ti que te hace así, qué es lo que tienes, de qué vas, para que tengamos una oportunidad de hablar de Krishna como respuesta a su pregunta. This was Prabhupada's idea, but it was a little bit relative to his own circumstances in India. He used to say, well, you ride on the train, you meet some people, they're interested in you, you talk to them about Krishna, you invite them to your house. They say, okay, they come home to your house, spend a couple of days, take prasadam, and then they want to become devotees. It'd be kind of hard to invite people from the train to come home with you there in Spain. But again, the essential idea is to set an example that creates a teachable moment and an opening. People find interest, and then you answer to their level of their interest. Esta era la idea de Srila Prabhupada y el ejemplo o la experiencia de él, que por ejemplo si estaba en un tren, la gente le preguntaba sobre él y él los invitaba a su casa, estaban ahí se quedaban un par de días, lo que no creo que va a ser tan posible hoy día en España, pero la idea permanece que tenemos que comportarnos de manera que sean los demás a preguntarnos de qué vamos y les podemos hablar de Krishna de esta forma. Okay. El día de mañana, this is from Mahapriya Das in Mexico. El día de mañana es Indira Ekadashi. ¿Nos podría compartir un poco sobre él? Tomorrow is Indira Ekadashi. Can you share anything on that? Well, it's similar to my answer to the Chaturmasya. Es parecido a mi respuesta sobre el Chaturmasya. In that the descriptions of the results from following the different Ekadasis, what the names of them mean, and so on and so forth, is largely found in the Karmakanda section of the scriptures. Y con esto quiero decir que las descripciones de los resultados que da observar cada Ekadashi singularmente se encuentran más en la sección del Karmakanda de nuestras escrituras. So it may be better than
to just understand more fully the principle of observing Ekadasi from the Vaishnava perspective. Sería mejor entender el principio genérico de Ekadashi y lo que es observar Ekadashi de una perspectiva gaudiya. So it's the day of Hari, Es el día de Hari. and the idea is to come closer to him. The very word for fasting in Sanskrit, upavas, means to reside near, to come closer. Y la idea es de acercarse a él. La misma palabra upavas para ayuna quiere decir acercarse, sentarse más cerca de él. So Krishna is the supreme enjoyer. Bhakti is about serving his senses rather than our own. And on Ekadasi, at least in the Leela, his capacity to enjoy increases. Krishna es el supremo disfrutador y nuestra tarea es de satisfacer a él. Entonces la idea es que en Ekadashi hay más oportunidad de satisfacer a los sentidos de Krishna. For example, it's thought that the body is made largely of water, and during this phase of the moon, that is Ekadasi, the water of the body exerts pressure on the senses, so makes us more inclined to enjoy sense objects. So Krishna is more inclined to enjoy sense objects. Por ejemplo, se dice que siendo que nuestro cuerpo está constituido de agua, por lo más, y en esta fase lunar, en el día de Kadashi, la influencia de la luna sobre el agua de nuestro cuerpo hace que haga más presión contra los sentidos y también en los sentidos de Krishna bueno, él también tiene más deseos para gratificar sus sentidos. So it's an opportunity for us to advance in bhakti by taking advantage of Krishna's position and satisfying his senses at a time when he's in greater need. Entonces es una oportunidad para nosotros de aprovechar de esa situación en que se encuentra Krishna para servirle más y bueno, hacerle servicio en un momento de gran necesidad. So Prabhupada was once asked about fasting. He said, on Ekadasi is not about fasting, it's about feasting. Una vez le preguntaron a Prabhupada sobre las ayunas de Ekadashi, y él dijo que Ekadashi no es una cuestión de ayunar, sino de, I don't know how you say feast, banquetear. So preparing a feast for the senses of Krishna. O sea, crear una comida muy abundante para los sentidos de Krishna. It doesn't necessarily just mean food, but I mean, for his, a feast for his ears, for his eyes, dress up like a devotee, chant his names, bring yourself closer to Krishna, so that you're so busy for Krishna service that there's no time for you to even eat yourself, something like that. Entonces la palabra era festín, me dicen. Entonces no es algo de ayunas, sino de crear un festín para Krishna, y ni siquiera solo para su boca, sino para sus oídos y para todos los sentidos. Así que cantando su nombre y involucrando todos nuestros sentidos en el servicio de Krishna, vamos a tener un nivel de absorción en que nosotros hasta nos olvidamos de comer nosotros mismos. Indira Ekadasi ki jai. Okay, the last question is by Chaitanya Charan. ¿Existe un libro que habla de los Ekadashi? Or maybe it's not a question. It says, there's a book that talks about Ekadashi and it can be downloaded, and there they explain
all, that they're all explained, and maybe it's interesting. Yeah, well, that's the book. Yeah, a god brother of mine did that. It's yeah, maybe interesting. Most No, of he's saying he was saying maybe it's interesting to talk about the generic principle of ecology, which is what you said and what you addressed. I see. So he doesn't have a question. No, it was a suggestion. He just clarified it. So that was the last of the questions. Esta era la Okay. última pregunta. Okay. Anything else? ¿Algo más? Is today Ekadasi? No, it's tomorrow, right? Tomorrow. Mañana es Ekadashi. Okay. Well, nice to talk with you all. Thank you very much. Un encanto hablar con ustedes todos. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.